नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आज भिडियो आपण मानक आम स्वागत करुचु। तेबे दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा देवगुरु बृहस्पति निजर नक्षत्र परिवर्तन करने जाउछंती एवं एही नक्षत्र परिवर्तन अनेक गुड़े राशि व्यक्तिविशेष उपर यार सकारात्मक प्रभाव पकेबाकू जाउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे दर्शक बंधु देवगुरु बृहस्पति को सुख सौभाग्य और ज्ञान और विवाह कारक बोली मना जाई थाए। तेबे देवगुरु बृहस्पति वृष राशि अवस्थान करिसेंती एवं जुलाई 31 रे निजर नक्षत्र परिवर्तन करने को जाउछंती, जहाँकि रोहिणी नक्षत्रर चतुर्थ चरण रे प्रवेश करने को जाउछंती एवं अगस्ट 19 पर्यंत गुरु एही स्थिति रे स्थिर होई रहिबे। तेबे दर्शक बंधु देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन यार प्रभाव 12 गोटी राशि व्यक्तिविशेष उपर यार प्रभाव रहिबो। किछि राशि उपर यार अत्यंत सकारात्मक प्रभाव रहिबो। तेबे बंधुगण 31 तारीख जहाँकि बुधवार पड़ुअछि, बुधवार प्रभु अग्रपूज्य गणेश को उत्सर्गित करा जाई थाए बा उत्सर्ग करा जाई थाए। बुधवार दिन जो भक्त माने सठिक विधि विधान रे पूजा अर्चना करिथांती समस्त प्रकार रिष्ट खंडन होता है एवं सेहीपरि प्रभु गणेश पाखरे लड्डू भोग करने द्वारा सबु प्रकार मनस्कामना मध्य पूर्ण होता है। तेबे बंधुगण देवगुरु बृहस्पति को नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण। तेबे बंधुगण कौनसी ग्रह जेमिति कि निजर राशि परिवर्तन करने द्वारा सबु राशि उपर तार प्रभाव पड़ी थाए, सेहीपरि राशि चक्र परिवर्तन हेले तार प्रभाव सबु राशिर व्यक्तिविशेष को भोग करने को पड़ी थाए। तेबे बंधुगण देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कारणरू जहाँकि 4 गोटी राशि उपर हेबाकू जाउची बा 4 गोटी राशि उपर यार प्रभाव पड़ाकू जाउची एवं बड़ धरणर परिवर्तन हेबाकू जाउची, जहाँकि एही राशिर व्यक्ति मानकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्या सहित शारीरिक और मानसिक समस्या दूर होगाकू जाउअछि। घर परिवार रे सुख समृद्धि भरी रहिबा सहित समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो। तेबे बंधुगण देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन केउ राशि उपर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पकेइबो और केउ राशि उपर अत्यंत शुभ दृष्टि रहिबो, केउ राशि माने अत्यंत भाग्यशाली हेबाकू जाउछंती। तेबे चलंतु सेही राशि विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। तेबे दर्शक बंधु जानिया पई हेले आपण मानक फायदा पई भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निहाती देखंतु, कारण अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। आपण मान जदि आम चैनल नुआ करी अछंती आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण आमे जेतेबेले नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिवु प्रथमे नोटिफिकेशन आपण मानक पाखे पहुँचो। आपण मानकर सुंदर सुंदर कमेंट दियंतु एवं आम वीडियोटी को लाइक करंतु। तेबे बंधुगण आसंतु वीडियो रे आगु बढ़िबा। तेबे आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि विषय रे। प्रथमे जानिबा कालचक्रर किए सेही सौभाग्यशाली राशि। बंधुगण सेही सौभाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई अत्यंत भाव में शुभ समय आरंभ होइछि। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन जहाँकि अत्यंत भाव में शुभदायक। मेष राशिर व्यक्तिविशेषकर भाग्य संपूर्ण भाव में साथ देवाई जाउछि। यही समय मध्य अटकी रही समस्त कार्य आपण मैंने सफल हेबे। सेहीपरि बंधुगण यही राशिर व्यक्ति माने जो माने कि चाकरी क्षेत्र में रहउछंती बा चाकरी करिसेंती, तेबे आपण मानक पई अत्यंत भाव में शुभ समय आरंभ होइछि। आपणकर पद उन्नति पाइबार जोग रही। आपणकर दरमा बा वेतन वृद्धि हेबार यथेष्ट संभावना रहुछि। सेहीपरि व्यवसायी मानक पई समय अत्यंत अनुकूल रहिबो, जहाँकि निजर व्यवसाय रे बहुत भल उन्नति हेबा सहित बहुत भल आय मध्य हेबे, आय मध्य करिवे। अचानक भाव में आकस्मिक भाव में आपण मानकु धन लाभ हेबार जोग बनुअछि एवं नुआ करी मध्य व्यवसाय आरंभ करिवे। आपण माने जदि चाहुचंती ताले यथाशीघ्र नुआ करी जदि किसी व्यवसाय आपण माने आरंभ करिबा चाहुचंती ताले नूतन व्यवसाय आपण माने आरंभ करि परिबे, कारण वर्तमान बृहस्पतिंकर चलन आपण पई अति उत्तम समय आसी जाइछि। एही समय मध्य रे परिवार रे सुख समृद्धि भरी रहिबा सहित रोगग्रस्त थिले
ଯଦି ପରିବାରରେ କିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗଣେଶ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ବନି ରହିଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର କିଏ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଫଳ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଚାକିରି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଯାନବାହନ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ବା କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କଥା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ଭାତୃବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରର କିଏ ସେହି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହଘର ହେବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ ବା ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ
खूब शीघ्र जानवाहन क्रय करेंगे। तेबे कही रखुची कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन आपण मानक पई अत्यंत शुभदायक। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से चतुर्थ भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे बंधुगण चतुर्थ भाग्यशाली राशिटी हेउची कालचक्रर सही राशि सिंह राशि। यही राशिर जीवन रे उन्नति परिलक्षित होबाकू जाउची। यही राशिर व्यक्ति मानकर चाकरी रे मध्य परिवर्तन होबाकू जाउची। आपण मानकर चाकरी रे पदोन्नति हेबा सहित अन्यत्र बदली हेबार अत्यंत जोग रही। कुंडली रे ग्रहंक दोष दूर हेब। समय आपण मानकू अत्यंत शुभफल मिलिबो। समस्त कार्य रे सफलता लाभ करिवे। अटकी रहिथिबा अर्थ आदाय करिबारे सफल हेबे। शुभ समय आरंभ हो जाइथिबारु दूर स्थान को यात्रा करिबार जोग रही। सेहीपरि बंधुगण देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन आपण मान पाइंकी अत्यंत शुभदायक रहिबो। आपण मानक परिवार रे सुख समृद्धि भरी रहिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो। व्यवसाय वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय आरंभ होई सारिछि। व्यवसाय वाणिज्य रे बहुत भल उन्नति हेबा सहित बहुत भल अर्थ लाभ हेबो। एही राशिर व्यक्ति माने कौनसी एक नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती एवं यही समयटी आपण मानक पई अत्यंत शुभदायक आरंभ होइथिबारु निजर परिवार तरफरु और आपणक संतान मानक तरफरु कौनसी एक खुशी खबर पाइबे। आपण मानक पई शुभ समय आरंभ हो जाइथिबारु दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुमय हेबो। स्वामी स्त्री भितरे संपर्क मजबूत हेबो। एही समय मध्यरे शरीर अत्यंत सुस्थ रहिबो। शुभ समय आरंभ हो जाइथिबारु जानवाहन और भूमि मध्य क्रय करि पारंती एही राशिर व्यक्ति विशेष माने। एही समय मध्यरे आपण नूतन गृह प्रवेश मध्य करि पारंती। तेबे दर्शक बंधु कही रखुछु कि देवगुरुंकर नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत भाव शुभ होता है। तेबे बंधुगण आपण मानकर एही राशि होइतिले कमेंट रे आपण माने श्री गणेश बोली लिखंतु। बंधुगण आपण मानु गोटे कथा कही रखिबी जदि आपणकर ग्रह जदि आपणकर साथ देला ताले आपण असंभव को मध्य संभव करि परिबे। दुनिया रे जहाँ भी किछि आपण चेष्टा करियो जदि आपणकर ग्रह नक्षत्र आपणकर भाग्य आपणको साथ देला आपण जदि माटी की नै जे माटी भी मध्य आपण पई सुना हे जिवो। सेत पई दर्शक बंधु जहाँ को छुईबे आपण जदि माटी की छुईबे माटी मध्य सुना हे जिवो। कहवा बाहुल्य दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानती भाग्य छड़ा पथ नाही किंतु भाग्य रे जहाँ अछि मनुष्य से को नै बंचिया पड़िबो। ते बंधु दर्शक बंधु आपण मानकु जणैलु आपणकर राशिफल। आशा करिवु आपण मानकु ए भिडियोटी निश्चिंत पसंद आसीबो आपण मानकु भल लागिवो। जदि आपण मानकु हम भिडियो भल लागुथाय ताले कमेंट रे आपण माने प्रभु गणेश श्री गणेश बोली लिखि दियंतु। आ जदि आपण माने हम चैनल नुआ करी अछंती ताले हम चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपणकर सुंदर सुंदर कमेंट दियंतु। कारण आपण मानक सुंदर सुंदर कमेंट आमको आगू बढ़िबारे यथेष्ट सहायक होता है। तेणु दर्शक बंधु आपण मैंने आपणकर सुंदर सुंदर मतामत दियंतु एवं आमको मोटिवेशन दियंतु। आपण मन पई आमे आगू बहुत सुंदर सुंदर वीडियो सब आनिबु। आज भिडियो रे एतिकी रहउची। जय जगन्नाथ, नमस्कार।